Malipayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan. Padayon kita dinhi sa atong leksyon may tungod sa sambingay ug mao ni ang part 2 sa The Parable of the Wedding Feast. Atong pagkatan-awon dinhi karon ang gihimo sa agalon ay magkalimot sa milabay natong pagtulunan nagsugod ni sa Luke chapter 14 unya 15 to 20. Sa pagkaron ang atong pagabasahon Luke chapter 14, 21 to 24. So that servant came and showed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Karon mga kaigsuonan, padayunon nato mibalibad ang mga inimbita. There is a difference between a guest and a visitor. The guest made excuses. Ang bisita pwedeng muduaw lang. Pero ang mga guest, imo gyud ning inimbita. Mga espesyal. Mas espesyal kung tawagong kag guest kaysa sa visitor. Tungod ini, katong mga taong hingtungdan giimbita o niya gisultian mao ni andam na ang tanan, midumili. Ang agalon matud pa dinhi pagsaysay sa iyang sulugoon, nasuko, napungot. Hibaw mo makaigsuonan nga ang kapungot sa Ginoo mibasi kana tungod kay ang tao midumili. Unya ang rason sa iyang pagdumili dili ni madawatan o dili reasonable na panghitabo. Ingana ang sitwasyon. Ang Dios naghimo na sa tanan, di ta angay nga igugmaon. Pero gipakita sa Dios ang pagigugma niya. We do not deserve to be loved. Sa atong pagkatawhanon, pagkamasinupakon, tanan nga pag-describe nimo sa kadautan naa na sa tawo. Apan ang Dios nagpaila gihapon nga siya nahigugma. Dinhi sa maong sambingay gipakita ni midumili ang uban, iyang gisultian ni mga ulipon, ala panawga tong uban. Tanawa ra gud ninyo ang pagkapahamutang dinhi. Go to the streets matud pa dinhi. Tawaga, dad-angan ni ang mga kabus, the poor, kalakip na niini, the maimed, ang mga pungkol, the halt, ang mga bakol, the blind, ang mga buta. Sa daghang sitwasyon, ingon niini ta, kabus espirituhanon, pungkol, kulang ba? Bakol, di ta makabarog sa ato lang. Buta sa kamatuoran. Sa daghang sitwasyon, sa espirituhanong sitwasyon, apil na, ingon niini, apan ang Dios gusto gihapon mo paila sa iyang gugma nga ninato. Mao ning agalon. Dili gusto tong mga pinili niyang mga higala, iyang gipaabot ngadto sa uban. Nahimo na ni pero ingon ang mga sulugoon, naa gihapoy bakante, naay lugar. Kanindot ini daghang kay ta makuha nga leksyon ini. Gipahayag ani nga sambingay. Again, don't make it as a doctrine tungod nga naa diri ang pulong. Pero ginailustrar, ginapahayag niining maong sambingay ang kamatuoran nga sa pagdumili sa Israel, gitawag sa Dios ang mga hintil. Yun na.
Sa kamatuoran nga masinalaypon Israelinhon o mga Hintil, apan gimahal gyapon tas Ginoo, gipahayag through this parable. The truth is illustrated. Yes, it is a part of God's plan na agihapon ang mga Hintil. Apan dinhi napasubay o natuman ang plano sa Ginoo sa diha nga midumili ang mga katawhang iyahang gipili nan gialakip niya. Mao ni ang sugdanan nga gitawag ang mga Hintil. Naa gihapon ni sa plano sa atong Ginoo. Ug sa padayong pagigugma sa Ginoo matuman gihapon kanang propesiya, the day of the restoration of the nation of Israel. Unya nalakip dinhi ang iyang plano nga mga maayo kanato nga mga Hintil. Ug dinhi makita gyud nato ang pagigugma sa Ginoo nga hilabihan. Miadto na nangimbita gibalibaran. Gitawag ang mga kabos. Gitawag ang mga buta. Apil na makililimos. The halt, the blind, the maimed. Naapaghihapon ang lugar. Busa ang agalon nag-ingon, adto mo sa mga kadalanan. Compel them to come. It is also an illustration that in the presentation of the gospel, dili ni ingon nga kausa natong masultian ni balibad na biyaan na. Apan mapamatud-an dinhi nga may taong mudumili, may taong magbiay-biay sa presentation of the gospel. May taong mubalibad sa imong mensahe may tungod sa Ginoo. Apan pangita pagpaagi. Ang compel them to come does not mean manipulate them to come. Mao na nga di pud ta mo manipulate. Karong Domingo adto mo kay dunay kaon didto. Yes, people would like to eat. Apan kung mauna ang atong ibandira, mauna ang atong pasiuna nga dunay kaon, dili gihapon kana kabahin sa ginaplano sa atong Ginoo. Mahimong ang pagkaon magamit pero ayaw in town ipauna ang pagkaon. Ang mas maayo gihapon ang pagsimba nga imbitasyon, panagiusa, pagpaminaw sa pagwali. Unya kung naatay paigo nga resources nga mahimo nato sa nang mupakaon, pwede po nang mahapil. Dili lang kana maoy mag-una. Hinaot pa nga inyo na nga nasabtan po nga bahin. Sa pag-ingon dinhi nga go out into the byways and hedges. Ang iyan sa ipasabot dinhi nga bisan pa sa asang lugar, kalsada, highway, roads, o kaha hedges na as daplin-daplin, any walk of life, kinahanglan gyapon mapaabot ang pulong sa Ginoo. May mga kasimbahanan moingon sa mga bata ta mag-concentrate. Naapoy moingon, adto ta sa mga mature nga mga tao, professionals ta mag-concentrate. Doon na po'y moingon, adto tas mga dato. Kay maayo na og maghatag sila dagko og ikanapulo dagkog halad. Ang iya sa Ginoo, maadunahan o kabos, inila o dili, bata o hamtong, naa sa maayong panglawas o adunay sakit, ang tanan ginatanyagan. Muna ang kamatuoran nga makita nato dinhi sa sambingay. It is illustrating to us the love of God that does not respect a person, that shows no respect. Kanang walay pagpili ba, walay pinilian. Dili ko nimo kay kabus ka. Dili ko nimo kay mauni ang imong kagikan. Ang Dios alang natong tanan, nahigugma gyud siya og buot mo pakita sa iyang gugma. The Israelites were chosen and did not attend. The Gentiles were invited and they attended. Ang sulti dinis katapusang verse nga atong gibasa, verse 24. Kadtong mga giimbita, unyawa mitambong, walay usa nila nga makatilaw nining naandam.
Ingon na gyapon ang pagtanyag sa Ginoo. Iyan ang ginatanyag alang sa tanan. Apan bisan kun ang usa ka tawo moingon inila kami, kung pananglitan dili sab niya dawaton gyapon ang ginatanyag nga kaluwasan, dili gyapon siya makabaton ana. Sa pulong ni Apostol Pablo, Romans balinta, chapter 1, verses 14 to 16, ang Biblia nagaingon, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Kining maong mga pulong, ang gisulti diri nga Grigo ug mga barbarian, the Greeks and the barbarians. Kaniadto basta Grigo, simbolo ni sa kaalam ug kahibalo. It is about knowledge, it is about education, ug ginatawag ni sila wise men. Wise in the concept of humanism kana. Ang wise nga gitudlo ug ang wisdom nga ginatudlo sa Book of Proverbs halahi, kalahi ra mga kaigsunan. Pero ang Grigo mauna ang ginasulti sa kalibutan, manggialamon, edukado. Ang barbarians mausa ni ang ginaisip nga mga cruel, oppressive, uncivilized, uneducated. Una nga pag moingon mo gamit ganit ang mga puong nga dili maayo mo yun barbaric kana. Bisan sa grammar dunay ginatawag nga barbarism. Kung di nato gamiton ang hustong pulong. Adunay proper words nga atong ginagamit, doon na sad mga slang na apunay ginatawag barbaric. Dili na angay mga pulong pagamiton. Tungod nini, gipaila ni Apostol Pablo, edukado o dili, inila uwa na ilhan, andam siyang musulti sa maayong balita. Gani, nalakip din mga kaigsunan, verse 14 gihapon, wise and unwise. Taong may kabangkaagan, wala. Taong manggihalamon o dili, tanan na apil din And in verse 15, ingon siya, andam kong muwali, andam kong mutudlo sa maayong balita, kaninyo nga naa sa Roma. The book of Romans was written to the people of Rome. Munang andam siya nga muwali gihapon nito, bisan kinsa, og dinhi lamang ginapasabot that the call for salvation, the offer of salvation, is universal. Verse 16, kasagaran mabasa nato ni og sa milabay natong pagtuon na apil na ni, pero basahon ko gihapon. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Karon, ang panawagan din ni Apostol Pablo alang sa maayong balita, pagdawat niini o pag-ila nga ang manunubos si Ginoong Hesukristo, iya ning ginatanyag. Giila niya nga utangan siya sa mga Grigo, sa mga barbarians, manggialamon, dili manggialamon, sa tanang tao. Ang ipasabot niini nga utang mao ni mga kaigsunan. Nakadawat siya sa kinabuhing dayon. Nakadawat siya sa kaluwasan nga libre. Buot usab niya ning mapaabot sa uban. Ug hangtod nga kining usa ka tawo makadawat og kaluwasan, giisip ni Apostol Pablo nga naa pa siya utang nga angayng bayaran ni anang tawhana. Kung iya nang masultian, kung kanang tawo makadawat na, iya sab giisip nga bayad na ang iyang utang. Ang konsepto, ang pangunahuna ni Apostol Pablo
sa nadawat niya nga libre nga kaluwasan. Nga tungod kay kini libre niyang nadawat, gusto sa niya ipahat ni ngadto sa uban. Ipaabot ni ngadto sa uban. We receive salvation freely. We have the gospel. God wants us to share it to others also freely. Freely receive, freely give. Ato sa naipahat, i-share ngadto sa uban. Og matud pa niya dinhi, mauni ang gahom sa Dios sa kaluwasan. The gospel is the power of God unto salvation. Matuod nga ang kaluwasan gitanyag og una ngadto sa mga Hudyo. Apan gilakip usab niya dinhi bisan ang mga Hintil. Mga kaigsuonan, usa ni sa sambingay kadtong naa sa Luke chapter 14, 21 to 25. Sa kamatuoran sa maayong balita. Balibaran sa uban. Di pa human ang atong misyon. Naapay lain. Pwede pa natong mabalikan. Compel them to come. Mibalibad sa primerong pag-imbita. Imbita ha pag-usab. Tanawa ang imong kaugalingon. Kitang tanan nakaagi og dili usa lang ka pangimbita. Maybe the invitation was not audible. Wa nato nadungog. But certainly it was made clear through the light of creation and also the light of conscience. Naa ang primerong imbitasyon nato. Nakabalibad ta. Wa ta nanumbaling. Wa ta nagpatalinghog. Apan ang agalo nag-ingon, adto pa mus kadalanan. Adto pa mus mga dalan-dalan. Adto pa mus daplin-daplin. Compel them to come. Unta kining mao nga sambingay makahatag sa ato og hugot nga hagit nga mahimo gyud tang kabahin sa pagpalapnag sa maayong balita. The parable of the wedding feast. Ang pulong sa Ginoo gipalapnag, ang pulong sa Ginoo ipalapnag panato. Hinaot pa nga mahimo gyud tang kabahin sa pagpaabot sa uban sa maayong balita ni Ginoong Hesukristo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ayon ninyo pag ikalimti, the call for repentance is universal. The call for salvation is universal. Shalom, and to God be the glory.